अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है ये एक बड़ी सी दिलचस्प टॉपिक है और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान क्यों अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एज अ स्टेट, यानी क्यों पाकिस्तान बहैसियत मुल्क अभी भी मुसीबतों में घिरा हुआ है या मुसीबतों से दो चार है। गो के हमें आज़ाद हुए तकरीबन 73 साल होने को हैं। तो ये जो रियलिटीज़ हैं कि वाई पाकिस्तान इज़ स्टिल ए स्ट्रगलिंग स्टेट, इन रियलिटीज़ को हम परखेंगे स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए। ये आज की जो टॉपिक है ये बड़ी हो सकती है वीडियो, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। तो आपने इसको एंड तक देखना है ताकि आपको जो हकीकतें हैं उनके बारे में मालूम हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान 1973 के आइन में पाकिस्तान का जो नाम है वो लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा सरकारी नाम है, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम जनूबी एशिया में वाक़ हैं और हम दुनिया की पांचवीं बड़ी जो है वो कंट्री हैं। आबादी के लिहाज से हम क्रॉस कर चुके हैं ब्राज़ील को। तो यानी चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद अब पाकिस्तान है पाँचवें नंबर पे। ब्राज़ील अब छठे नंबर पे चला गया है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 21 करोड़ से 22 करोड़ के दरमियान है और एराज़ी के लिहाज से हम दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क हैं। तो 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर पे जो हमारा मुल्क है ये रकबा फैला हुआ है। ये विकिपीडिया के अकॉर्डिंगली, वैसे हम आमतौर पे पढ़ते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 8,96,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ है। इसके अलावा 1,046 किलोमीटर की लंबी जो है वो कोस्ट लाइन है पाकिस्तान में, यानी ये समंदर के जो यानी किनारा है उसके साथ साथ इसे कोस्ट लाइन कहा जाता है, जो सिंध में और बलूचिस्तान में है अरेबियन सी के साथ, और गल्फ ऑफ ओमान जो है। इसी तरह से कई सारे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स लगते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो इंडिया है ईस्ट में, और अफगानिस्तान है वेस्ट में, ईरान जो है वो साउथ ऑफ वेस्ट में है, और इसके अलावा चाइना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। और एक छोटा सा रास्ता है, यानी एक किस्म का नेरो चैनल है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वाखान कॉरिडोर उसे कहते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो है वो पड़ोसी ममालिक हैं, या ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साउथ एशिया में। तो स्ट्रेटेजिकली हम बड़ी एक अहम लोकेशन पे हैं, खुसूसन गल्फ जो कंट्रीज़ हैं, या जो अरब कंट्रीज़ हैं, या जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो ये रास्ता जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए जाता है अरेबियन सी में। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो जिस जगह पे वाक़ है वो दुनिया के एतबार से बड़ी ही एक अहम तरीन जगह है, ख़ास तौर पे कारोबार के लिहाज से। SWOT एनालिसिस जो है, हम अपनी टॉपिक को जो है वो बाकायदा शुरू करने से पहले SWOT एनालिसिस को देख लेते हैं। तो SWOT एनालिसिस बेसिकली ये चार जो हैं वो एक किस्म की शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यानी कंट्रैक्शंस हैं। सो SWOT, SWOT, एस से मुराद है कि स्ट्रेंथ्स, और W से मुराद होता है वीकनेसेस, O से मुराद होता है अपॉर्चुनिटीज, एंड T से मुराद होता है थ्रेट्स। यानी आपकी जो है वो ताकत कौन सी है, कुव्वत, आपकी कमजोरी कौन सी है, आपके पास मौका कौन सा है, और आपको खतरा कौन सा है। तो ये चारों चीज़ें होती हैं, इसे कहा जाता है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए एक टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है। ये कोई एक आदमी अपने कारोबार बिजनेस के लिए कर सकता है, इसी तरह से इदारा ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, या कंट्रीज करते हैं। और SWOT एनालिसिस के थ्रू वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है वो पहचानते हैं कि क्या उनके पास मौके हैं, मिसाल के तौर पे क्या उनकी कमजोरियां हैं, क्या उनकी ताकत है, क्या उनके खतरात हैं। ये बड़ी एक अहम प्लानिंग की जाती है, पूरी दुनिया में ये प्लानिंग की जाती है। जो भी दुनिया में जो थिंक टैंक्स होते हैं वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, अपनी कंट्रीज़ के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनके बारे में वो करते हैं। तो इसी तरह से ये आर्म फोर्सेस भी जो है वो करती हैं, या जो डिफेंस एनालिस्ट बड़े बड़े इदारे होते हैं दुनिया लेवल पे, वो SWOT एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्लानिंग करते हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो है वो एनालिसिस की जाती होगी पॉलिसीज़ बनाने से पहले, लेकिन उसके बारे में कोई इतना डिटेल से पता नहीं है क्या है। तो ये जो SWOT एनालिसिस है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक माना हुआ टूल है
स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के रिगार्डिंगली, यानी इसको कहा जाता है ट्राइड एंड ट्रू, यानी ये साबित हो चुका है कई दफ़ा जब भी इसको जो है वो एनालिसिस इसके ज़रिए किया गया है तो वो एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट साबित हुआ है और उससे कई अच्छे नताइज मुरतब हुए हैं दुनियाई लेवल पे। तो ये है SWOT एनालिसिस, जिसका मैंने आपको जो है वो एक मुख्तसरन सा इंट्रोडक्शन बता दिया। तो अब हम इस SWOT एनालिसिस के बुनियाद पे रखेंगे कि वाई पाकिस्तान इज स्टिल अ स्ट्रगलिंग स्टेट, जो आज की हमारी टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, यानी स्ट्रेंथ्स ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी कुव्वत है वो क्या है। सबसे पहले तो ये है कि 98% करीबन इतनी आप परसेंट जो आबादी है हमारे मुल्क की वो मुसलमानों पे मबनी है। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मियों में से एक आर्मी है, नो डाउट। हम न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, दुनिया का 7वां न्यूक्लियर मुल्क है, और इस्लाम का या मुसलमान कंट्रीज़ में हम पहला जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इसी तरह से पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़रई मुल्क है। तो ज़रई मुल्क से मुराद कि ज़राअत आपके पास है तो इट मीन्स कि आप फूड में सेल्फ सफिशेंट हैं, यानी आप अपने मुल्क के लोगों के लिए जो यानी अनाज है या जो सब्जियां हैं, जो मेवे हैं, वो खुद उगा सकते हैं, इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से 4 सीज़न से हमारे मुल्क में ये बड़ी नेमत होती हैं, अगर हम इनको सही से इस्तेमाल करें तो ये हम इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे। हमें समंदर भी है, अरेबियन सी, हमारे पास पोर्ट्स हैं। आपको पता है कि समंदर जो हैं उनकी दुनिया में कितनी अहमियत होती है। आज भी सबसे ज़्यादा जो कारोबार किया जाता है वो समुद्री रास्तों के ज़रिए किया जाता है, तो इससे आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। माउंटेन्स हैं। सबसे पहले तो माउंटेन्स जो हैं वो मीठे पानी का जो है अहम ज़रिया होते हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पे, और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो फिर दरियाओं में बह के आ जाती है। एक फ़ायदा ये होता है माउंटेन्स का, माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा आपको मिनरल्स मिलते हैं, और वो आपका नेचुरल डिफेंस होता है। यानी कोई भी कंट्री पहाड़ी इलाकों से आके इन्वेड आमतौर पे नहीं करती, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल तरीन रास्ता होता है। इसके अलावा डेजर्ट्स, सबसे अहम खासियत ये है कि डेजर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल्स मिलते हैं, जो आपके बड़े काम के होते हैं। इसी तरह से हमारे पास इनफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पे गैस निकलती है, तेल निकलता है, हमारे पास जो है वो आयरन है, जिप्सम है, कॉपर है, गोल्ड है, कई चीज़ें हैं जिन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। हमारे पास दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें हैं, और दुनिया की कदीम तरीन जो हैं वो जगह हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, और काफ़ी इस तरह की जो है वो जगह हैं। और इसी तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म के लिहाज से एक आइडियल कंट्री हैं, क्योंकि हमारे पास यानी नेचुरल ब्यूटी भी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, काफ़ी कुछ है पाकिस्तान को, जिसको हम दुनिया में अगर चाहें तो हम उसकी तशरीह करें तो दुनिया के सयाह जो है वो अच्छी तादाद में हर साल पाकिस्तान आते जाते रहेंगे, आते भी हैं, लेकिन ये तादाद अभी उतनी नहीं है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं पाकिस्तान की। अब ये वीकनेसेस हैं। जब वीकनेसेस ख़त्म हो जाती हैं तो यानी दुनिया में ये होता है कि प्लानिंग में जो वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं, फिर उन वीकनेसेस को जो है वो स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वीकनेसेस इन अ वे कि एक किस्म की नाइली होती है, जो यानी इनसाइड होती है, उसे दूर किया जा सकता है। यानी वीकनेस और थ्रेट में ये फ़र्क है। थ्रेट जो है वो आमतौर पे एक्सटर्नल होती है, लेकिन जो वीकनेस होती है दैट इज़ इंटरनल, यानी वो एक अपनी एक नाअहली या नालायकी होती है जिसे दूर किया जा सकता है। तो वीकनेसेस तो हमारे पास बहुत हैं, ये उसमें से चंद अहम तरीन हैं। सबसे पहले इलिटरेसी, कि हमारे मुल्क में जो है वो जहालत बहुत ज़्यादा है। 58% हमारे मुल्क के लोग पढ़े लिखे हैं। अभी कहा जाता है कि ये 62% है, चलें 62% मान लेते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यानी जो तालीम का मैार है हमारे मुल्क का, वो बड़ा कम है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के यानी बैनुल अक़वामी मयारात के ऊपर नहीं उतरता। उसकी काफ़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारे मुल्क में एक यकसा निज़ाम नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम चलते हैं। मदरसा निज़ाम है, स्टेट स्कूल्स हैं, यानी जो जो गवर्नमेंट चलाते हैं इदारे, और इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर है। तो अमीर के लिए जो है वो और तालीम है, गरीब के लिए और तालीम है, और इसी तरह से जो जो हमारे यानी रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फिर और तालीमी निज़ाम है। तो ये एक बहुत बड़ी नाअहली है या एक हमारी कमज़ोरी है।
اس کے بعد انجسٹس یا پور جوڈیشل سسٹم، یہ بھی بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا. صرف عدالتیں اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، سرکاری ادارے جو ہیں، جو لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں. پارلیمنٹ بھی اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے اس ملک میں. وہ ایڑیاں رگڑ لیتا ہے انصاف کے خاطر. 20 30 سال عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمے چلتے ہیں، کوئی انصاف نہیں ہوتا، لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں. تو یہ ایک ہماری بڑی نااہلی اور نالائکی ہے. جس طرح سے ایک قول ہے کہ ایسا معاشرہ جو منافقت پہ مبنی ہو وہ تو چل سکتا ہے، لیکن ایسا معاشرہ کہ جو ناانصافی پہ مبنی ہو وہ کبھی نہیں چل سکتا. تو یہ انجسٹس جو ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اتنے ہی جوش و خروش سے پائی جاتی ہے جتنی یہ پہلے تھی، انگریز کے دور میں تھی، جب ہم ایک آزاد ملک نہیں تھے یا ہم ایک آزاد قوم نہیں تھے. کرپشن، یہ تو ہمارے ملک کا فیشن ہے. کوئی ایسا سرکاری ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو کرپشن کی داستانیں نہ ملیں. کرپشن کی جاتی ہے، دھڑ دھڑ کی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو جتنا جہاں پہ جو اس کو یعنی اس کے ہاتھ میں ہے وہ کرپشن کر لیتا ہے. لٹ میلہ ایک ہمارے ملک میں مچا ہوا ہے اور یہ بھی چلتا آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، جو کرپشن میں جو بنیادی وجہ ہے کہ وہ کرپٹ بھی ہیں اور لالچی بھی ہیں. انہیں صرف پاور سے یا کرسی سے مطلب ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکٹ ہو کے ایوانوں میں چند جائیں، پہنچیں، پیچھے جائے جو ہو. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عنصر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے وہ آج تک ختم نہیں ہو رہی، نہ ختم ہونے کا نام لے رہی ہے، الٹا وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ قانون سازی اور آئین سازی جو ہے وہ سیاستدان کا کام ہے، پولیٹیشنز کا کام ہے. اگر وہ اتنی تگڑی جو ہے وہ قانون سازی یا آئین سازی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کرپشن ہمارے ملک میں کس طرح سے ختم ہوگی. اسی طرح سے بیوروکریٹس جو ہیں، یہ جو سرکاری نوکر شاہی ہے، یہ بھی بے ایمان ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں اور یہ کرپٹ ہیں، سیاستدانوں کی طرح ہیں. یہ بھی اس ملک کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور سیاستدان کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا، ان کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. بلکہ کرپشن کے طریقے یہی ان کو بتاتے ہیں اور یہی وہ ایک ایسا جو ہے وہ یعنی ایک ایسی آئین سازی یا قانون سازی کرتے ہیں یا انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جس میں کرپشن آسان ہے اور وہ کھلم کھلا کی جاتی ہے. اسی طرح سے گریڈی بزنس مین جو ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ بھی انتہا درجے کے لالچی ہیں اور وہ اسی طرح سے ہمارے ملک میں 2 نمبری 3 نمبری 4 نمبری چیزیں بکتی ہیں. کوئی معیار نہیں ہے. جو چیز بھی آپ لیں آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ہمارے ملک میں بنتا ہے اور کیا یہ عام آدمی کو بیچتے ہیں. اور یہی پھر آگے وہ جو بلیک منی ہوتی ہے، حرام کا مال جو ہے وہ پھر پولیٹیشنز کو دیتے ہیں، وہ پھر انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ بیوروکریٹس. تو یہ ایک قسم کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے. پھر ایتھنک سیکٹیرین اینڈ پروونشل ہیٹریڈ، یہ ہے ہم مذہبی طور پہ آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پھر ہم قومیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، صوبائیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. اور ان مسائل کو آج تک ہم نے مل بیٹھ کے کبھی ریزالو کرنے کی یا حل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا ہم انہیں ہوا دیتے ہیں تاکہ یہ اور بڑھیں. ہم سے مراد یہ ہے کہ پولیٹیشنز، بیوروکریٹس اور جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں سب مل کے. اور ان سب سے بڑھ کے جو ہے وہ یلو جرنلزم، صحافت جو ہے وہ ایک مقدس پیشہ ہوتا ہے، بڑا ایک دیانتدار پیشہ ہے، قلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحافی جو ہے وہ آئین دار ہوتا ہے، معاشرتی جو بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے. لیکن ہمارے ملک کے جو صحافی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی چکروں میں ہیں کہ جتنا ہو سکے مال بناؤ، بڑے بڑے بنگلوں ہوں، بڑی بڑی جو ہیں وہ یعنی گاڑیاں ہوں، لٹ میلا جس طرح یہ پولیٹیشنز نے اور بیوروکریٹس نے کیا ہوا ہے. تو سیاستدان بھی ان سے بھی 4 گنا آگے آپ کو ملیں گے. چند ایسے ہیں صحافی جو بالکل احترام کے لائق ہیں، لیکن اکثریت جو ہے یہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ آج کل تو یہ عام ٹرم بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ لفافہ صحافی تھے، لفافے لیتے ہیں، خاص سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. ملک ریاض کی داستانیں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ یلو جرنلزم کو آپ ویسے بھی آپ تھوڑا اس کے بارے میں جان لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم یلو جرنلزم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں.
इसी तरह से मिस यूज़ करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं हम उनका जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम उन्हें ज़ाया करते हैं, बेदरीग इस्तेमाल है। मैं आपको एक आम सी मिसाल दे देता हूँ, हमारे मुल्क में जो गैस है, आपको पता है कि वो अब ख़त्म हो रही है। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो जाती है घरों में, लेकिन आप अगर जाएँगे तो शहरों में आपको हर चप्पे पे, कोने पे जो है वो आपको सीएनजी स्टेशंस मिलेंगे। और वो सीएनजी स्टेशंस किन लोगों के हैं? वो रियासत के नहीं हैं, हुकूमत पाकिस्तान के नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान उनसे कमाती है और वो पैसे उनके यानी हमारे हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जाते हैं और फिर वो आम आदमी पे खर्च होंगे, नहीं। ये सीएनजी स्टेशंस या तो सियासतदानों की हैं या ये ब्यूरोक्रेट्स की हैं या इन बिजनेसमैन की हैं जो इस मुल्क को लूटते हैं। और वो फिर इस तरह के जो है वो मौके ढूंढते हैं और फिर वो कहते हैं कि बस जो है तो हमारी जेब में, मुल्क जाए भाड़ में। इसके अलावा मार्शल लॉ एंड डिक्टेटरशिप, ये भी एक हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है कि शुरू में ही यानी आज़ादी के जो है वो 11वें साल में ही हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप लगी और ये सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ अदवार में हमने डिक्टेटरशिप्स देखी और डिक्टेटरों ने ही जो है वो इस तरह के सियासतदान बनाए, एक सियासतदानों की नर्सरियाँ बनाई जो कि अवाम के लीडर नहीं हैं, यानी वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी नहीं रहे। इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया इन डिक्टेटरशिप, यानी डिक्टेटरों ने इन्हें बनाया, इन्हें प्रोड्यूस किया और फिर उन्होंने इनको सपोर्ट की। आज शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात होगी जो आप कहें कि जी ये डिक्टेटरशिप की पैदावार नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है मेरा ख्याल है। ये डिक्टेटर्स ही इन्हें पालते हैं और इन्होंने ही इम्पोज़ किया और इस वजह से हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ उसमें डिक्टेटरशिप जो है उसका भी एक अहम और कलीदी किरदार रहा है। क्योंकि जो एक लीडर होता है जो अवाम से आता है, वो अवाम का नुमाइंदा होता है, अवाम के दुख दर्द को समझता है और फिर अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करता है। तो हमारे मुल्क में जो सियासतदान हैं उनका तो अवाम से कोई लेना देना है नहीं, उन्हें तो सिर्फ जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐशियाँ करनी हैं, जायदादें खरीदनी हैं, अरबों डॉलर्स की वो जायदादें हैं, स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट्स हैं, जिसके भी देखें, सिर्फ सियासतदान नहीं, डिक्टेटर्स के भी आपको मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी मिलेंगे, बिजनेसमैन भी मिलेंगे, यानी जिसको जो हाथ आता है वो उसको लूट लेता है। और ये आलम है कि हमारा मुल्क जो है मकरूज़ है, हम बैनुल अक़वामी तौर पे अब 100 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है वो हमारे ऊपर कर्जा है। तो ये किस तरह से एक कर्जा हमारे मुल्क का उतरेगा, ये कर्जा किसने लिया, क्यों लिया, कहाँ खर्च हुआ, इस मुल्क की आवाम को कोई पता नहीं। बस वो कर्जा हमारे ऊपर जो है वो चढ़ गया और वो हमने अभी पे करना है। तो हम इस दलदल में फंसे हुए हैं, अल्लाह जाने के कैसे और कब इनसे जान छूटेगी। और इसी तरह से डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एब्रोगेशन ऑफ लॉ है हमारे मुल्क में, गरीब के लिए एक कानून है, अमीर के लिए दूसरा कानून है। एक बकरी चोर है, उसे जूते पड़ते हैं, उसकी शतरोल होती है, वो थाने कचहरी में जाके ज़लील व ख्वार होता है। और एक बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्हें यही इदारे प्रोटोकॉल करते हैं, सलूट मारते हैं, उनके लिए अदालतें भी हैं, तो उनके लिए सब कुछ है, कोर्ट कचहरी हफ्ता एतवार जो मर्जी हो लग जाएगी, जिस टाइम चाहेंगे लग जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। एक आम आदमी है जो ज़लील ख्वार होता है और एक ये हैं जो हमारे मुल्क की अशराफिया है, वो देख लें कि उन्हें इज़्ज़त भी है, उन्हें शोहरत भी है, उन्हें प्रोटोकॉल्स भी हैं, सब कुछ है। इसी तरह से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि हमारे मुल्क के क्रिकेटर्स का ही हाल देख लें। कितने क्रिकेटर्स हैं कि जो आज तक जो है स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस पाए गए, जिन्होंने मुल्क का नाम बदनाम किया, और उनको देख लें क्या शोहरत और क्या इज़्ज़त है, क्या प्यार मिलता है। जो मर्जी आके करो, आखिर में आके बस मीडिया पे आके तो आवाम से जो है वो माजरत कर लो, जो खाया पिया सब खत्म, कोई पूछने वाला नहीं। इसके अलावा किलिंग ऑफ मेरिट है। आप देखते हैं हमारे मुल्क में जितने भी इदारे हैं कि गरीब को क्या जॉब मिलती है, जो मेहनत करता है उसे क्या मिलता है, कोई नहीं है। ऐसा है, सिफारिश है, आप कोई रिश्तेदार हैं किसी ब्यूरोक्रेट के, सियासतदान के या बिजनेसमैन के, तो आप जो मर्जी चाहे जॉब हाथ रखना आपका काम है, वो आपको घर बैठे जो है वो मिल जाती है। बाकी गरीब का बेटा जो है वो तो अपनी एड़ियाँ रगड़ लेता है पूरी ज़िंदगी, जूती भी घस जाती है उस बेचारे की, उसको कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। तो ये हाल है हमारे मुल्क का मेरिट में। अब ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मसाइल हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं हैं।
اللہ کرے گا کہ یہ مسائل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. تو یہ اپرچونیٹیز ہیں، ان اپرچونیٹیز کو ہم اویل کریں، اسٹرینگس کو بھی ہم اویل کریں، تو ہم یہ جو اپنی ویکنیسز ہیں انہیں ہم اوور کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، یعنی انڈر 30 ایئرس آف ایج. تو یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ ہیومن ریسورس، ایک ہوتا ہے نیچرل ریسورس، دوسرا ہوتا ہے ہیومن ریسورس. تو اگر ہم ان نوجوانوں پہ جو ہے وہ انویسٹ کریں اور ان کو ہم جو ہے وہ ٹرین کریں تاکہ ہم یہ جو ریسورسز ہیں یا جو ملکی وسائل ہیں ان کا صحیح سے استعمال ہو، یا پڑھے لکھے نوجوان ہوں جو آگے آ کے یہ ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ سنبھالیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم دنیا کی جو ہے وہ نوجوان ترین قوم میں سے ایک قوم ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ زرعی زمینیں ہیں. ہمارے پاس جو ایگریکلچر کا سسٹم ہے وہ ایک قدیم ہے، بیٹھا ہوا ہے، پرانا ہے، بوسیدہ ہے، ناکارہ ہے. دنیا کی طرح اگر جدید زرعی نظام ہو تو ہمارے ملک میں اور زیادہ جو ہے وہ یعنی زراعت کے تھرو ہم اناج، میوے، سبزیاں اگا سکتے ہیں اور ہم انہیں پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر کے اچھی خاصی اماؤنٹ میں جو ہے وہ یعنی ریونیو ارن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لارجسٹ اریگیشن سسٹم ہے پاکستان میں پوری دنیا کا، لیکن اس کا بھی حال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو یعنی زمیندار ہیں یا جو یہ جو سردار ہیں ان کے زمینوں کے لیے تو پانی آسانی سے میسر ہوتا ہے، اور وہ کہیں پہ بھی ہو. غریب بیچارہ جو ہے، چھوٹا کسان جو ہے، اس کے لیے پانی کوئی نہیں ہے. تو یہ اریگیشن سسٹم کو بھی ہم پراپر یوز نہیں کرتے، اس کی امپراپر یوزز کی وجہ سے جو ہماری زمین ہے وہ بنجر بنتی جا رہی ہے. خصوصاً سندھ میں تو اس کا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوٹڑی اور ٹھٹا کے بعد جو آگے ڈیلٹا ہے وہاں تک پانی نہیں جاتا دریا میں، اور وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے، اور جس سے زرعی زمین جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، جسے سوائل ایروجن کہا جاتا ہے. 1086 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے. ہم اسے اگر اور زیادہ استعمال کریں تو اس سے ہم کئی زیادہ بینیفٹس لے سکتے ہیں. سی پورٹس ہمارے ملک میں ہیں لیکن ہم ان کو اس پراپر وے میں یوز نہیں کرتے. جتنے زیادہ سی پورٹس ہوں گے ہمارے ملک میں اتنا زیادہ جو ہے وہ روزگار کے مواقع ہوں گے، ریونیو جنریٹ ہوگا، اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ بہتر طریقے سے گامزن ہوگا. تو سی پورٹس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ جو یعنی کاروبار اور تجارت ہوتی ہے وہ سی پورٹس کے تھرو ہوتی ہے. ہم نے چین کو دیا ہوا ہے گوادر پورٹ، اچھی بات ہے. چائنا جو ہے وہ ہمارا ایک دوست ملک ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم کیوں نہیں اس قابل ہوتے کہ ہم اپنے پورٹس خود بنائیں اور اسے خود چلائیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کریں، بجائے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ زیادہ شیئر لے جائیں، جسے لائن شیئر کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. اسی طرح سے 65% جو آبادی ہے ہمارے ملک کی وہ دیہات میں رہتی ہے، اور یہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہی عموماً زراعت سے جڑے ہوتے ہیں. وہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہوتے ریاست پہ یا گورنمنٹ پہ، وہ اتنی زیادہ جابس نہیں مانگتے، بلکہ وہ ارن کرتے ہیں اور اپنا رول پلے کرتے ہیں. لیکن پھر انہی یہ جو ایریاز ہیں جنہیں ہم دیہات کہتے ہیں، کنٹری سائڈ ایریا کہتے ہیں، گورنمنٹ پھر انہیں ہی نظر انداز کرتی ہے. جو بھی لولی لنگڑی ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ صرف شہروں تک ہی محدود ہے، دیہات میں تو کوئی نہیں جاتا، نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ ایک اتنی زیادہ تعداد میں لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، جب آپ انہیں تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ انہیں صحت نہیں دیں گے، جب آپ انہیں سڑکیں بنا کے نہیں دیں گے، جب آپ انہیں ایکسیس نہیں دیں گے، تو پھر ملک کس طرح سے ترقی کرے گا؟ نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ وہاں پہ گیس ہے، نہ وہاں پہ ڈرینیج ہے، نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں، نہ اسپتالیں ہیں، نہ اسکولس ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ملک اس لحاظ سے ترقی نہیں کرے گا، وہ پھر ایک ہمیشہ خواب ہی رہے گا. ہمارے پاس ریسورسز ہیں، انف ریسورسز ہیں، لیکن ہم اتنے ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ وہ ریسورسز جو ہیں وہ نکالیں اور انہیں پراپر یوز کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی ٹیکنیکل مین پاور جو ہے اتنی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے کہ ہم اتنے جو ہے وہ یعنی ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹس یا ٹاپ کلاس لیول کے جو انجینئرس ہیں تاکہ وہ مائننگ کریں اور یہ ریسورسز جو ہیں وہ خود سے نکالیں. اسی طرح سے ڈیزرٹس ہیں ہمارے پاس، تو ڈیزرٹس وہ بھی فل آف نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو بھی پراپرلی یوز کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ تھر میں آپ دیکھ لیں
کوئلہ اور بڑے یعنی ریزروز ہیں کول کے تھر میں، جن سے بجلی بنا سکتے ہیں، جن سے ہم گیس بنا سکتے ہیں، ایون ہم ان سے پیٹرول بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور کافی زیادہ جو ہے وہ یعنی ریسورسز پائے جاتے ہیں، لیکن اگین وہی والی بات آتی ہے کہ ہم کیونکہ اتنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہیں تو ہم نیچرل ریسورسز کو ضائع ہی کرتے ہیں، یا ہم فارن جو ہے وہ کوئی کمپنی وغیرہ بلا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، تو پھر اچھی خاصی بھاری رقم جو ہے وہ لے جاتے ہیں، وہ شیئر لے جاتے ہیں، اور ہمیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں ہاٹ اینڈ ہیومڈ سمر سیزن ہے، یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس سے سولر انرجی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو بجلی بناتے ہیں وہ تھرمل اور ہائیڈل، یعنی یا تو ہم فیول سے بجلی بناتے ہیں یا ہم پانی سے بناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پانی کی قلت بھی ہے، ڈیم سے تو بجلی بنتی ہے، لیکن جو فیول سے بجلی بنتی ہے وہ ایک مافیا ہے، آئی پی پیز، جو اس ملک کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں اور وہ ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری غلطیاں ہیں ہمارے سیاستدانوں کی، لیکن آنے والے ادوار میں اگر ہم سولر انرجی پہ جو ہے وہ دھیان دیں، یعنی سورج کی روشنی سے ہم بجلی بنائیں، تو وہ ہمیں سستی بھی پڑے گی اور وہ جو ہے اتنی وافر مقدار میں بن جائے گی کہ جو انرجی کرائسس ہے ہمارے ملک میں وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ ماؤنٹینس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماؤنٹینس جو ہیں کیونکہ پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے، وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، دریاؤں میں وہ پانی آتا ہے جس سے آپ زراعت جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ پینے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے۔ پھر ماؤنٹینس میں بھی جو ہے وہ نیچرل ریسورسز ملتے ہیں، اس طرح سے ماؤنٹینس جو ہیں وہ نیچرل ڈیفینس ہوتے ہیں، تو ان کی اہمیت ہے، اور ہمارے ملک میں کافی زیادہ ماؤنٹینس ہیں جن کو ہم اور بھی پراپرلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پھر رچ کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے، ہمارے ملک میں ہر صوبے کو جو ہے وہ بڑا یونیک کلچر ہے، اس کی بڑی ایک یونیک سویلائزیشن ہے، وہ ایک آئیڈینٹی ہے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، کیونکہ رچ کلچر اینڈ سویلائزیشن جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو یا ٹورزم کو، تو اس لیے جو ہے یہ ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، اس سے ہمیں اویل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں گو کے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف مواقعوں پہ ہماری قوم جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے اور ہم بحیثیت قوم رسپانڈ کرتے ہیں۔ ارتھ کویکس میں بھی آپ دیکھ لیں، اس طرح کے جتنے بھی خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کے یعنی حادثات ہوتے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ یک زباں ہو کے یکجاں ہو کے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کئی جنگوں میں بھی یہ ہوا ہے، 65 کی جنگ کی مثال آپ دیکھ لیں، تو یہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم ابھی بھی ایک متحد قوم بن سکتے ہیں ہر لحاظ سے۔ صرف یہ ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں، اور یہ جو غربت کی بڑی لعنت ہے اسے ختم کیا جائے، اور جو تعلیم کا زیور ہے اس سے اس قوم کو روشناس کیا جائے، تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہمارے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس تھریٹس ہیں، تھریٹس ایکسٹرنل ہوتے ہیں، پراپر پلاننگ ہوتی ہے تو آپ تھریٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، ادروائز تھریٹس پر آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاورٹی اینڈ ہنگر، یعنی جو غربت اور بھوک ہے ابھی بھی ہمارے ملک میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہی ہے، مس یوز آف ریسورسز ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ ہر لحاظ سے آپ جس کو بھی دیکھیں گے تو وہ الٹیمیٹلی پاورٹی اینڈ ہنگر کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سے پور میڈیکل فیسلٹیز ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں سرکاری اسپتالیں جو ہیں ان کا کیا حال ہے، کس طرح کی دوائیاں ہیں۔ پھر ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، یہ ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے، 70,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں اس لعنت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے فارن ڈیبٹس، یہ بھی جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہمارے ملک پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ قرضہ چڑھ چکا ہے کہ اب اگر ہم اسے اتاریں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہماری دنیا میں وہ عزت یا وہ تکریم بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بھکاری کو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ کیا عزت دیتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ دوسرے ممالک کس نظر سے دیکھیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر سیکٹیرین اینڈ ایتھنک ایشوز ہیں، انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریلیجیس ٹولرنس جو ہے اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر انسان کا رائٹ ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ نان مسلم ہے۔ اسلام بھی ہمیں اس طرح کا درس دیتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیفیں نہیں دینی، ہر ایک کی مرضی ہے، جو جس مسلک سے جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہے تب بھی اسے جینے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا بھی حق ہے، اور اس کے بھی بنیادی حقوق ہیں، ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔
इसी तरह से हमारी पुअर फॉरेन पॉलिसी है। आप देख लें कि 57 इस्लामी ममालिक हैं, वो आपस में यूनाइटेड नहीं हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, बड़ी अहम इस्लामी रियासत है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से आपने देखा फेटफ में या इंडिया ने जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स हमारे खिलाफ यूज़ किए, तो ये हमारी अपनी नाअहली भी है कि हमने उनको मैनेज नहीं किया, उन्हें डील नहीं किया। ये जो इतनी ज़्यादा जो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये आपस में अगर यूनाइट हों तो ये दुनिया पे इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मसले को जो है वो ईज़िली हल कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारी ये पुअर फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी वजह से ये नाकामियाँ पे दर पे जो है वो हमारा मुकद्दर बनी हुई हैं। फिर हमारे पड़ोसी जो हैं वो इशू इंडिया तो है ही, ईरान से भी आपने देखा कुलभूषण जाधव ईरान से आया, और इसी तरह से और लोग भी आते हैं। अफगानिस्तान का इशू है, काफ़ी ज़्यादा जो जो टेररिस्ट अटैक हुए वो अफगानिस्तान के थ्रू हुए। तो ये इस्लामी ब्रदर ममालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हुए। तो अगेन ये हमारी एक फॉरेन पॉलिसी भी है जिसकी नाकामी है, और साथ ही कि हमने इन ममालिक के साथ इस तरह के जो है वो रिलेशंस डेवलप नहीं किए कि ये हमारी सपोर्ट करें या इनकी सरजमीन जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो। इसी तरह से हमने इग्नोर किया हुआ है जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। मुल्क की आधे से ज़्यादा आबादी देहात में रहती है। अगर हम उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें हम यूटिलाइज़ करें, उन्हें हम इक्विप करें, तालीम दें, उन्हें सेहत दें, उन्हें एक्सेस दें, तो हमारा मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की कर सकता है और हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनके मसाइल हल कर सकते हैं अगर हम रूरल एरियाज़ को उनके जायज़ हकूक़ दें और उन्हें भी डेवलपमेंट में जो है वो शरीक करें, जिस तरह शहरों में डेवलपमेंट होती है। इसी तरह से लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री है बिल्कुल नहीं है। हालांकि हम ज़राई मुल्क हैं, लेकिन आप देख लें कि चंद बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज़ हैं, ना होने के बराबर है। हम दुनिया से चीज़ें मंगवाते हैं और इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं कि हमें शर्म आती है कि ये इस तरह की चीज़ें भी हम नहीं बना सकते। मैं कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तो बात नहीं करता, लेकिन हम छोटी-छोटी चीज़ें भी खुद से नहीं बनाते। तो ये अगर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन फैलाई जाए, देहात में भी हो और ये शहरों में भी हो, तो हमारा मुल्क जो अपने पाँव पे जल्दी खड़ा हो सकता है। वाटर स्कार्सिटी, पानी की हमारे मुल्क में वैसे ही कमी है, लेकिन कुछ हमारी नाअहली और नालायकी भी है। हमारे मुल्क में जंगलात जो हैं वो 4% हैं, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 25% होने चाहिए। तो हमारे मुल्क में दरख्त कम हैं, जिनकी वजह से बारिशें भी नहीं होती, और जो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है वो थोड़े ही टाइम के लिए होती है। वो पानी डैम्स में स्टोर किया जाता है, फिर उस पे और मसाइल हैं, सूबों के मसाइल हैं, रिज़र्व्स हैं, तो वो फिर अपने रिज़र्वेशंस शो करते हैं। हम मिल बैठ के उनको भी हल नहीं करते, और वैसे भी हम कोई और जो उनके टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ भी नहीं जाते। तो ये लेस फॉरेस्ट जो है वो लो रेन जो है उसकी वजह है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ये जो पानी का मसला है वो आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं कि शहरों में इतनी ज़्यादा जो है वो अब आबादी बढ़ती जा रही है, खुसूसन कराची में आप देख लें, लाहौर में देख लें, तो इतने ज़्यादा लोग उन्हें मैनेज करना, उनके लिए फिर जो राइट्स हैं या जो उनके ये जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मेंटेन और मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये इस वजह से है कि हम देहात जो है उन्हें इग्नोर करते हैं, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग जो है वो फिर माइग्रेट करेंगे शहरों की तरफ, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो आने वाले वक्त का एक थ्रेट है जिसे हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम इंट्रा प्रोविंशियल हार्मनी की तरफ जो है वो हमारा इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं है, और ये भी रियासत को चाहिए, जो रियासत को चलाने वाले हैं उन्हें चाहिए, या हुकूमत को चाहिए कि वो इंट्रा प्रोविंशियल हार्मनी जो है वो उसकी तरफ ध्यान दे, ताकि सूबों में जो नफ़रतें हैं वो कम हों और हम बिल्कुल एक इकाई बन जाएं, एक कौम बन के, जो हमारे पास ये जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे मसाइल हैं, मिल बैठ के हम इनका एक सलूशन देख लें और सब जो है वो इस मुल्क में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। और ये गुर्बत जो एक लानत है, जहालत है, तालीम ना होने की वजह से, और जो हमें इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उन सबको हम मिल के साथ में चैलेंजेस जो हैं इनको फेस करें और हम कामयाबी हासिल करें इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि क्यों पाकिस्तान अभी भी जो है वो एक स्ट्रगलिंग स्टेट है, उसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वो सेशन था। कई मौके पे आपको जो है वो ऐसे लिखने के लिए भी कहा जाता है, तो ये आपको उस लिहाज से भी
एक बड़ी हेल्पिंग जो है वो टॉपिक लगेगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो खत्म हो रहा है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर भी करें, कमेंट्स भी लिखें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।